Para nasakal ito, nakaganyan dapat para di na mabasa. Ayan, ganyan. Tapos tayo natanggal. Oh, di ba? Oh, di ba? Ang ganda. Oh, practice. Practice. Ang ganda ng grade mo, di ba? Okay, pink. Yellow. Double tap, green. Okay, tingnan. Bye, boy. Taas. Taas, red. Okay, tanggal. Bye, boy. Taas. Orange. Green. Blue. Bye, boy. Bye, boy. Alayo yan! Taas. Ilan pa? 5? Taas. Usog Blue. naman, Waki! Usog ta, usog. Taas. Green. Red. Pink. Yellow. Red. Wait lang. Taas. May pangangailangan. Green. Babalat ka pa, boy! Boy, boy. Taas. Blue. Yellow. Green. Red. Oh, double tap. Bawal ba doon? Double tap. Okay, ba't lumilipat ka? Okay, sorry. Okay, taas. Aba, natitira talaga. Malaki pa kailangan. Green! Blue! Sinabi mo to! Waki, pa? binibigyan naman kita ng belt. Ilan pa? Dalawa na lang? Dalawa na lang. Galing ni Okay, Waki! dalawa na Panalo lang. si Waki! Hinati! Batiin si Waki! Galing ni Waki ah! Waki, ang galing mo, Waki! Tinape mo pa, kuya. Last na to eh. Ang B1 na to eh. Isa pa! Waki sa akin to. Isa pa! Taas. Waki, ang galing mo, Waki! Green! Red!